One TV special report. So, with deep gratitude, we would like to extend our heartfelt thanks to all those involved in this endeavor. No? So, di na po i-mention isa-isa, no? Kaya masig na ay malimtan. Mahiubos mo niya o nga ay malimtan. No? So, as the project officially hand over, no? So, ang atong dairy box processing, we do so with optimism and hope for a brighter future. This facility will not only be a place of innovation, no? So, and knowledge sharing, but also a symbol of our commitment to sustainable agriculture and the welfare of our farmers. Of course, no, ang atuang gitagaan ani og dako nga gimbugaton ang atuang mga farmers, no, kay sila man gyud ang recipient sa mga kabaw, no, which is mao ang mag-supply nato puhon og gatas sa ato ang dairy, no. I hope dili ihawon ingon ni Mayor para pista, no. So let us remember this moment as a testament to what we can be achieved when we come together for a greater good. The impact of the CBIN project will resonate far beyond this world, saving the lives of many for the next generation to come. So thank you once again to those involved. And let us continue this journey of progress and prosperity together. May our dairy box flourish, and may the spirit of collaboration to drive us forward. So, mga hinaota nga ang ato ang dairy box nga or our dairy processing nga project sa giingon pa ni Dr. Salces nga dili na ni karon siruglanan lang ni, no? So daghan pa taog trabahoon, no? Not just because mo sustain, but of course, unsaon nato katong giingon ni Doktor nga base na apay additional ng kabaw nga madugang nato kay not enough lang ang ato ang 40 kapin nga kabaw, no? Pero kung maay nato na pag sana atiman sa ato mga farmers, no? So most likely ang isa ka kabaw siguro 3 or 4 or 5 or 6 liters ang maproduce na nga gatas. So ato nang atimanan og ayo. So I hope na mapadayon nato atong ipadayon ang pagtinabangay, tinambayayungay sa tanan nato ang mga endeavors. Especially ang goal nato is really to increase, no, or an additional income sa atong mga farmers. So daghang salamat, congratulations atong tanan. Thank you so much, our General Manager, Mr. R. On the part of DTI, we are on the marketing side, no, sa ato ang mga businesses, no, on how we can assist, no. Natanaw na mo ang inyuhang produkto o nanapod may production area. What I can say is that nalipay kay mi kay naagyo ni nga initiative, no, and it can help ato giingon ni Mayor Gadwin nga sa value chain from the farmers until sa end users nato. Now, ako nakita nga kung sa market expansion based sa among assistance sa atong mga gagmay nga negosyante, it needs, kung gusto kang ma-expand sa market, kinahanglan na naman yung tatong building na nato production area, kinahanglan yun na siya nga may FDA, LTO, license to operate sa production area. Then sa atong mga produkto, i-apply po nato ang Certificate of Product Registration under sa FDA. Kaya ang FDA karon nga mga staff, they are always on the go or on the lookout for kinsa tong mga produkto nga mabutang nato sa mall nga wala pay FDA. In fact, among mga assisted nga mga MSMEs na enhance na ang ilang quality, na enhance na ilang packaging og label, but they cannot join ka ng regional trade fair. Okay lang sa local nga trade fair nato, kay dili man kahit mo require, even sa community nato, if we can promote. But then kung moadto na kita sa regional trade fair, like for example sa DTI namo, nami gi-organize trade fair annually nga ang kahimunan diha sa SM, no, sa Cagayan de Oro City, until sa National Trade Fair or sa International Food Exhibition. Dili pwede ang products nato nga ma-promote nga walay FDA, LTO o CPR, kay required na siya. And at the same time, ang atong produkto mo follow yun sa mandatory labeling requirements. 11 na siya ka elements nga dapat na sa imong label.
kuha na siya, balaod na siya, we can assist that one on that side. Then we can advise kung unsay buhat. Nalipay kay ni Mayor, kay ang inyong kuhan is FDA compliant na. World class na? World class. And FDA compliant, ilan man ang i-evaluate. So pag-apply ninyo, I hope na amo ang consultant po, maagian na mo po diri. Then she can check, tanaw na mo kano sa ato amo ang next nga kuan sa amo ang project. Then she can check, then maka-advise po kung unsaon pag-apply sa FDA because ang FDA is not under DTI. But we can give them advices or guidance kung how nga makapasar through sa among consultant. Then, hopefully, ako po nakitaan nga in marketing, in promoting the products, isa ka challenge yun na ang acceptability sa products sa atong consumer. Namo tayo mentality, nauna manggod ang cow's milk, no? So it's a challenge for us to influence sa atong community o sa atong consumers nga ma-change yun nga Carabao's milk is better than cow's milk. Akong i-research, it's 11.42% higher ang protein. So kung natay mga AVP, audiovisual presentation, nga pwede na ito ma-show sa kada branches, or ma-educate na ito even here, or any opportunity nga ma-promote na ito about Carabao's milk, and even kung mo-promote mo sa inyong product sa DepEd, ipa-show na ito nga ang, kung ay mga audiovisual presentation, how nutritious ang Carabao's milk. Kaya naman ko ito sa isa kami nag-istorya ni Ma'am Eda nga, na yung mentality nga, langsa manggod, pero ako biyang gitilawan, dili yun, kay milk drinker man ko. And then, anong ang mga Pinoy, dili kay mo inom og milk diri, kung sa abroad lang, kusok kita mo inom. Kay gusto man nato awaton nga, atong kotis, muhamis. So ato nang i-campaign, no? I-increase nato ang demand. Kay, nakagawas bitaw ko dito, everyday ko gainom og milk. Everyday. Pag uli ni mo rin, pag tigid ni mong hamisa. So mo na atong kay, kani atong mga even the mothers. And also, we will campaign for other uses of milk. Like for example, sa cake, sa bun, nag-start na ta sa bun, sa kaning sa bread. Sa cakes na to, then you can always advertise we're using a higher protein milk, di ba? And then another also, ang ice cream. Kung natay local ice cream maker, then you can promote sa Carabao's milk. More ang iyang potassium o ang iyang basta protein. Yes, ang calcium pagyud niya. So i-campaign nato na para ma-educate ang mga tao. It's the same sa una bitaw kanang toilet paper, ka remember tayo nang gagmay pa ta nga ang mga tao magamit og papel, so i-educate ang how nga nganong mogamit ta og toilet paper. I-campaign gyud to sa kadung dumado sa bukid ay walang papel. I-campaign gyud tong tuwa nga para magamit unsay. It's a matter of educating also our consumers. Then, unsay gamit, basta i-campaign na to, bisag asa, the doctors can help, the teachers can help. Mamo na siya challenge sa atong negosyante nga. Anong hinay ang consumption kay walay demand or wala sila na educate unsay gamit. So mga bakeries na to, we can campaign to use the Carabao's milk. Then by then sa value chain, pag more ang demand, mas matabangan nato ang mga farmers. Dugay ko sa iligan. Sa una pagbaba yun sa kanang si tawag kani sa kopras na price. Kani suka pinukara suka pinakurat sa iligan man na siya, our client. Kabalo pa mo ang mga mananggiti na inganyo, nawala ang ilahang worry nga nganong niubos ang kopras kay mas ni-produce man sila tuba kay paliton man sa the whole province of Llano del Norte. In fact, ang katong owner sa suka pinakurat ni anak pa sa amok nagpapangita og tuba. So the same sa ato kung mo-increase ang demand, malipay ang ato ang mga farmers. So text away na si ma'am, nangayat ako niya number of how we can coordinate and collaborate. Thank you so much, Mayor, and also sa PAGLAUM for inviting us here. This is a very good business venture.
in behalf of that, dapat ni livestock technician na tigani din ni mo venture sa animal health dito din eh. Kung bakit makahatag na ni sa mga farmers o kuan, dugang himsog sa ilang Carabao. Thank you. So, in behalf sa Municipal Agriculture Office, ang amo is to make the Carabao, Buffalo Carabao healthy to produce more milks. So, ang amo nga lantawon is the farmers nga mga recipient, then mag-encourage po ta kay dili kabalo ko nga kung ang farmers wala sila Carabao, pwede sila mag-produce o mga napier grass for sale. Mauna ang uso, di ba, sir? No? For sale nga napier nga Carabao. So, pwede ta musulti dito sa uban nga to ang mga barangay nga for the meantime, produce mo og napier for sale kay sa sunod, mahimo sad mong recipient sa Buffalo nga Carabao. Kaya ang unahon jud is ang pagkaon o ang pagkatambog para more nga gatas ang mahimo. Kadto man ni Mayor Gadwin atong sa lamak nga co-op. Dito mi sir, pakita mi atong ilang Carabao nga Buffalo ingon ko sir. Kinahanglan ninyo pagkanondoro inyong Carabao. Kaya dili mo produce og daghang milk. Siya nung kabalo po ka, ma'am. Na-agriculturist man ko. So, at least kita nga recipient o dili man ta karon nakabaton og Carabao, ang purpose nato mag-produce lang yun og napier para ibaligya. Kabalo ko nga magbaligya og kung ang napier, kung tangkong ang kalakaan, produce pud mo og napier para inyong ibaligya. Kay parehas naman bugkoson. So, ang Municipal Agriculture Office, through our mayor, ang vice mayor, ang SB members, mutabang ni sa pagpatambok sa inyong mga buffalo. At the same time, mutabang ni pag-facilitate kung unsaon siya nga mahimong mahimsog. O mutabang sad mi, ingon si Dr. Santiago, ang treatment o dili lang treatment, pagpatambok sa tuang mga kabaw. Thank you and good morning. Actually, ang DOST has been a partner to Paglaom way back at 2018 pa nag-start. And si Mayor Gadwin, paano siya, diligiri mo po ito, Mayor, ang partnership sa Paglaom. It's because ako i-affirm, ang consulting nga, good, Paglaom has been kanang good gini siya nga partner sa mga government agencies. And we can affirm that from the DOST. And sa kanilang dairy box, tanaw ko ganina sa milk bitaw nga distribute. I believe nga napa siya i-improve, particularly sa packaging, labeling. Kay if you are going to talk about marketing, so we need to pa ng shelf life, then katulad ni Ma'am Galda, ni PD Galda na kanang need siya og ECPR, so we need to have Nutri-Facts analysis for that para makapasar ang inahang label na compliance sa Food and Drug Administration. Further, katulad yung magiging mayor nga napayutang ang DOST, yes, noted to siya mayor, and possible nga probably among i-revise ang proposal para ma-increase ang budget since proposal based on DOST. And we hope, on behalf of DOST, we hope na dili maputol ang atong partnership, atong good partnership. And in fact, last May 2023, we had a activity with Ma'am Juliet. So, nag-conduct me a training. And we look forward to more partnership pa dyan. So, thank you very much. God bless. May buntag sa tanan. So, ako si Nelio May Sabal, ang representative karon from TASDA, Misamis Occidental Provincial Office. As a matter of fact, kani si Mayor Gadwin Handumon, daghan na kayo may mga partnership nga four. Also, they are partner of the PO70, the whole of nation approach, nga kanang sa ato ang gisugda ni Mayor ato ang former President Duterte. So, na ang TASDA na may PR like pod nga program in line with EO70.
So ang TESDA is one of the agency na nag-conduct of skills training. As a matter of fact, kani siya kay itline what din siya with the livestock. So ang TESDA, napon may mga livestock nga mga training. We have a animal production in poultry, chicken, animal production ruminants in situ. We also have animal production in swine production. So aside ana, we also have the organic agriculture production in situ. So totally in line with the CBIN project. So if ever na may mga requests nga mag-conduct of training, pwede ra gyud maka-letter sa TESDA nga mag-conduct mo training kay we kanang gi-inline gyud namo sa 5Fs ni Governor Waminal nga misamis nun nga makakandak dyan mi og training para sa makahatag mi sa mga farmer nato o mga training nga mag-lead sa ilang kalambuan. So ang livelihood mag-lead sa ilang, magama sila sustainable nga mga projects and programs nga maka-lead sa paglambo sa mga misamis nun. So marato sa tanan, good morning once again. Maalab na pagkakalabawan po sa ating lahat. It is my pleasure to give to you the rationale of the Farmer Livestock School on Dairy Buffalo Production. So, ang FLS DBP po ay na-develop ito way back 2015 and I am one of the first na na-train po as FLS facilitator. So, this was developed based on the characteristics of an adult learning. Ano po yung mga characteristics ng adult learner? So, isa po sa characteristics ng isang adult learner, sabi po dito, adult learners have self-image of being self-directed. They therefore learn what they want to learn, see what they want to see, and hear what they want to hear. Unlike children, adults define themselves by their experiences. When a situation where their experiences and achievements are not being recognized, they feel rejected. Adults are always ready to learn not only because they are physically capable, but because they are psychologically mature to make decisions and face up to greater challenges. Because adults have accumulated experiences and have well-pronounced self-image of autonomy, they tend to view learning as an immediate solution to their problems. And ito po yung isa pa po na pinagbasehan natin bakit na-develop po itong module na ito. Adult learners remember 10% of what they read, 20% of what they hear, 30% of what they see, 50% of what they hear and see, 70% of what they say and write, 90% of what they say as they are doing the thing. So tama po ba? Mga adult po tayo lahat dito. Mas effective po kung habang ginagawa po natin at sinasabi po natin yung pinag-aaralan po natin. So based on this, the FLS DBP shies away from the traditional learning system na classroom setting po. And usually po, yung mga trainings ay 2 days na buong araw at siksik-liglig umaapaw po yung pinag-aaralan po doon. But for this, yung FLS po ay 34 weeks po. So season long po siya at bite size po yung pagbibigay po ng mga topics para po mas ma-absorb ng mga learners. And most especially, the setting is not only doon sa classroom, but field-based po siya. So habang pinag-aaralan, ginagawa, for example, sa silage making, hindi lang po nile-lecture, but habang ginagawa ng mga farmers, dinidemonstrate. It's more on facilitating the learning process of the farmers. So, congratulations po sa lahat ng ating facilitators. I think yung question kanina ni Chairman Tanya Lee sa akin is the sustainability. Yes, totoo, the challenge ngayon is the sustainability of this project. But sabi nga ni Mayor kanina, this is a value chain. Pag sinabi natin chain, kadena, kabit-kabit po yan. And this value chain starts with the production side.
And I think for me, based on my observation, we can make this project sustainable if all the stakeholders are capacitated. And praise God, I commend the effort of PCC at CMU sa pangunguna ni Doc Lowell. Napakalayo po ng CMU and yet they were able to implement itong FLS dito po sa bayan ng Plaridel. Malaking bagay po ito kasi nakita ko po na hindi lang po sipag at tiyaga ang susi para magtagumpay po sa negosyong gatasang kalabaw. Nakita ko po yung importansya ng tamang kaalaman para po sa pagtatagumpay. So lagi ko pong sinishare ito sa mga Carabao farmers, hindi lang po sapat na ang sipag at tiyaga. Kailangan po yung tamang kaalaman para po ma-improve at mapaghusay po ninyo yung inyong pag-aalaga ng kalabaw. So I think, batikan na po itong mga graduates natin ng FLS sa pag-aalaga ng kalabaw. Tama po ba? Yes! Graduates na po kayo ng FLS. So I hope po na hindi lang din po mananatili sa inyong mga sarili, sa inyong farms yung mga natutunan ninyo, but instead ay i-share din po ninyo ito sa inyo pong mga kapwa Carabao farmers para po yung vision po natin of a complete Carabao-based enterprise value chain dito po sa lalawigan ng Misamis Occidental ay mabilis po nating ma-achieve. So again, congratulations po sa graduates ng FLS and of course sa Paglaum for the opening of their dairy box. The 39, ito po ang ika-39 na i-open po natin na dairy box sa buong bansa. So again, congratulations po sa ating lahat and God bless you all. Thank you so much po, Ate Peachy. And now we will witness our graduates to march the aisle, no? Para ma-feel po nila nga they are with the music, of course, no? Candidates for graduation. Farmers Livestock School on Dairy Buffalo Production. Ladies and gentlemen, please help me welcome our graduates. I may request everybody, our farmer, to line up again for the presentation of our graduates. May I call on one of the trainer or facilitator of this FLSDBP, no other than the ever beautiful milk feeding queen, and ano siya sa PCC at CMU, Dr. Elena Esparagua. A round of applause, please. Favor. So good morning sa tanan. So, galing akong mga farmers nga i-present karon, sila mga atong taker sa atong mga kabaw nga gatasan. So, Dokaro, presenting to you are the 25 candidates for graduation for our FLSDBP or the Farmers Livestock School on Dairy Buffalo Production. Rest assured that they were able to complete the requirements of the Farmers Livestock School on Dairy Buffalo Production, which enables them to become equipped to become our beneficiary here in Plaridel, Balyangao, and Calamba. Look for your confirmation.
the power vested in me as Executive Director of the Philippine CARABAO Center, I hereby proclaim the 25 graduates in the Farmer Livestock School on Dairy Development Program. Congratulations! May I request the presence of our mayor to be here in front, Dr. Luel, and the general manager and the BOD chair to give the certificate of completion to our graduates. Ako gusto ko mo graduate po. Alright, so may I read the citation? Alright, sige po. Isbog tagamay. So, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Philippine CARABAO Center, Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon, Certificate of Completion is awarded to for successfully completed the Farmer Livestock School on Dairy Buffalo Production conducted by the agency at the Regional Training Center, Philippine CARABAO Center at Central Mindanao University, Muswan, Maramag, Bukidnon, Philippines, given this 20th day of July 2023 at CALACAAN PLARIDEL, Misamis Occidental, Philippines. Signed, our Center Director, PCC at CMU, Dr. Luel C. Paraguas. Certificate of completion is awarded to Elias B. Agad. Suma cum laude. Alright? Yan. Isa-isa gid ka picture kay once in a lifetime opportunity ra gid. Another certificate of completion is awarded to Arnel Alita. Another certificate of completion is awarded to Olive R. Bueno. Certificate of completion is given to Edgar B. Borlat. Certificate of completion is awarded to Arvin E. Kalunsad. Certificate of completion is awarded to Jimmy B. Karange. Certificate of completion is awarded to Errol B. Dalagon. Certificate of completion is awarded to Michael L. Dumao. Certificate of completion is awarded to Victor T. Garilao. Certificate of completion is awarded to Melba B. Laure. Certificate of completion is awarded to Charlie S. Limitares. Certificate of completion is awarded to Pasito M. Padula. Certificate of completion is awarded to Lino P. Miras. Certificate of completion is awarded to Mark James L. Pasco. Certificate of completion is awarded to Juliet C. Rollinson. Certificate of completion is awarded to Marjorie A. Sarial.
certificate of completion is awarded to Manuel C. Sirada. Certificate of completion is awarded to Mark Jason A. Tilos. Okay, may I request our graduates to have our photo opportunity po. Pictorial, dari po. So, pwede ta mahulang o mga bangko for our VIPs. Ate Bichi, sama po kayo. May I request our graduates to be here in front. Apil ka kay Kwan. Sige. Likod. Asa na si... Dili ka. Ayaw, anak. Ako nakita ang pinakadabis ka t-shirt ka na ilahan ka nito. Window. Bahala di makita basta si Jason makita. I request our municipal agriculturists to be here in front. May I request one chair po, one vice mayor of the municipality of Plaridel to be here in front as well. Sign. Ayan. Ayun ang kanding ha. Carabao. Ang 5M's. 5M's. Congratulations again to our officially graduate of FLSDBP. And now, we may request the message from our farmer, represented by Ma'am Olive Bueno. For us, our experience, we waited since 2015. But we cannot do so because wala may a partner na deliveran. Like for us, we are interested to be producers. And salamat kaayo kay gitagaan ng Paglaom. Atong nahimo na namong mayor ang among gihandom. Unang thank you, and rest assured that we will do our best to help in everything we can para mapalambo ni. Kay, we have to look at this way, kinahanglan gud og focus ug gamay pamuhunan po sa side sa farmers. Daghan kay salamat, and Paglaom, salamat kaayo, and Mayor Handumon, gihandom gid kanako for Plaridel. Thank you. Thank you so much, our former beneficiary, Ma'am Olive Bueno. Okay, for the closing remarks for this part 2, may I request our CBED coordinator of the PCC at CMU, Dr. Elena Paraguas. A round of applause, please. The milk feeding queen. Yes, the milk feeding queen, CBIN queen, tanan na. Actually, daghan kay... Alright. Again, may buntag sa tanan. So, job well done sa atong tanan. So, di na siguro kung mag-istorya, daghan pa kay murag. Tanan naman to na istorya. So, ako lang yung pinasikasin nga pasalamat sa Paglaom. So, with our 6
Executive Director, Yanhian Gidmilia, with Betsy, our National Coordinator. To the farmers, salamat kayo ninyo. Tanan talang yan na diri, salamat. So, dili na ako ma-express akong kalipay. Thank you, kayo. Thank you so much, Doc Elena. Final words from Ma'am Juliet, the most intimate person of today's activity, Ma'am Juliet Collinson. Good morning, nakong tanan! Pasalamatan na to dako ang Ginoo para ani nga blessings gihatag sa atoa diri sa Plaridel, the province of Misamis Occidental, local government unit of Plaridel headed by Mayor GADWIN. O dako ako pasalamat nga gianhaan gud mi ni Doc Caro. Doc, salamat kayo. O sa tanan nga mga distinguished guests nga na diri karon. So, among kaming kamutan nga we will operate ang atong dairy box nga mahimong sustainable. Actually, daghan ang nauwat man diri manghunong. May certified rural manghunong o mga sakyanan diri mubabay sa mi kay wapay opening balik 28. Dili namo ni mahimo og wala ang mga ahensya sa gobyerno nga motabang sa amua. And of course, our farmers, o dili mo manghatag diri og gatas, dili mo mamaligya, mo stop ang atong dairy box. Mo mong hanyoon nga magkakas na gyud ta sa nanganak ninyong mga kabaw para ang ato ang mga kliyente dili mauwat diri pamarking dayon wala day gatas. Ala-alang hatagan namo gatas ni sa milkmaid nga bupalo man ta. So, amo ang gikuan nga padayon nato pag-alaga sa ato ang kabaw insakto inubanan sa atong pibet. Kanunay kayo ni apti kayo mga taga-DA o atong ahensya nga mga partners ni nga project. With that, atong pasalamatan ug dako ang Ginoo ani nga grasyang gihatag sa ato. Good morning. One TV special report.